गुलामों की तरह मजदूरी लिया करता था। उनकी औरतों से लौंडियों बांदियों जैसा बर्ताव किया जाता था। वो जो चाहता था उनसे करता था। उसने ये हुक्म अपनी रियाया में आम दे रखा था। मिस्र के बाशिंदे आला दर्जे के लोग समझे अच्छा। जाते थे। वो किप्ती कहलाते थे। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम और महकूम बना। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कभी कभी कैसे बोलती हूँ, कभी कभी कैसे बोलती हूँ, है ना भाई? आप लोगों को लगता होगा नहीं भाई, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मैं कैसे भी बोलती हूँ, कभी कभी मैं कैसे भी बोलती हूँ। चलो कोई नहीं। चलिए, तो आज का वीडियो स्टार्ट होने वाला है भाई। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एक सेकेंड भाई। ओके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का अजीब किस्सा। भाई जो एस लिखा होता है उनको अलैहिस्सलाम बोलते हैं ना? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ बैड कमेंट कोई नहीं करिएगा, क्योंकि भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे पता नहीं है, और कुछ कुछ पता है, थोड़ा थोड़ा याद है, मैंने बोल दिया है। जब मैं बोलूँगी नहीं तो पूछूंगी कैसे, इसलिए मैंने बोल दिया है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और अगर मैंने गलत बोला है तो मैं नेक्स्ट टाइम से सुधार के चलूँगी भाई, है ना? और चलिए देखती हूँ। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में मेंशन। भाई हमारे घर में आप लोगों को पता चल रहा होगा कि लाइट का आवागमन लगा हुआ है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में बहुत परेशानी होती है भाई। तो लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई नहीं, मैनेज करके चलिएगा। चलिए, हे हाय, मेरा नाम है तन्वी यादव, मैं इंडिया से हूँ। भाई आप लोग तो जानते होंगे मेरा नाम तन्वी यादव है, और मैं इंडिया से हूँ। आप सभी का अपने वीडियो पे स्वागत करती हूँ। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो हमारे, तो लाइक पहले से ही कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में लाइक करना नहीं पड़ेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी नए भाई बंधु आ चुके हैं, पुराने भाई बंधु तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बैठे ही हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने नए भाई बंधु से रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ। तो चलिए आइए शुरू करती हूँ इस वीडियो को। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आगे स्टार्ट। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 4 में फरमाते हैं, यकीनन फिरौन ने जमीन में सरकशी कर रखी थी और वहां के लोगों को ग्रोह ग्रोह बना रखा था, और उनके एक फिरके को कमजोर कर रखा था, और उनके लड़कों को तो जबा कर डालता था, और उनकी लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। बिला शक व शुबा वो था ही फसाद करने वालों में से। उसने लोगों के गिरोह और जमातें बना रखी थी। फिरौन के जमाने में बनी इसराइल सबसे हकीर और कम दर्जा कौम थी। फिरौन ने उन्हें हद दर्जे जलील और बेइज्जत बना रखा था। सभी को मुआशरे में निचले तबके में शुमार किया जाता था, जबकि मिस्र में यही लोग शाहाना जिंदगी गुजारा करते थे। फिरौन ने ऐलान करा रखा था कि बनी इसराइल सब के सब गुलाम हैं। वो उनसे जर खरीद गुलामों की तरह मजदूरी लिया करता था। उनकी औरतों से लौंडियों बांदियों जैसा बर्ताव किया जाता था। वो जो चाहता था उनसे करता था। उसने ये हुक्म अपनी रियाया में आम दे रखा था। मिस्र के बाशिंदे आला दर्जे के लोग अच्छा। समझे जाते थे। वो किप्ती कहलाते थे। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम और महकूम बना रखा था, और उन्हें हर तरह से कमजोर कर दिया था। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 4 में फरमाते हैं, यस्तज़इफ़ ताइफ़तम मिनहुम, और उसने उनमें से एक फिरके को कमजोर कर रखा था। बनी इसराइल इस जिल्लत से नजात पाने का इंतजार कर रहे थे, और इसकी वजह यह थी कि उन्हें एक बशारत मिली हुई थी। इसके मुताबिक उनका नजरिया था कि फिरौन के घर से एक बच्चा निकलेगा जो उन्हें नजात दिलाएगा। और यह भी बयान किया जाता है कि यह बशारत उन्हें इस तरह मिली थी कि खुद फिरौन ने ख्वाब देखा था कि बैतुल मक़दिस से आग निकलकर मिस्र की जानिब बढ़ती चली आ रही है। वो आग मिस्र में मौजूद तमाम लोगों को जलाए डालती है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर काहिनों से पूछी। वो काहिन उसके नजदीक आलिम थे। उन्होंने ख्वाब की ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों की हलाकत होगी। ये ताबीर सुनकर फिरौन डर गया। तब उसने एक खौफनाक हुक्म जारी किया।
اقتلوا كل من يولد من بني إسرائيل بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے ارے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا، ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جانے لگا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ یہ تھا بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی۔ دایا عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی، اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد ذہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگی۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القاء کیا گیا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے۔ سورۃ القصص آیت 7 میں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں۔ امام اسمعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچی کو چند اشعار گنگناتے سنا تو کہنے لگے ان اشعار میں کتنی فصاحت ہے۔ اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی فصاحت باقی نہیں رہ گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں بیک وقت دو خبریں، دو احکام، دو حکم امتناعی اور دو بشارتیں ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، یہ دو خبریں ہیں، اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے، یہ دو حکم ہیں۔ کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر، یہ دو امتناعی حکم ہیں۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں، یہ دو بشارتیں ہیں۔ اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر سختی کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 11 میں فرماتے ہیں، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔
موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آن ٹھہرا۔ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا، آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن وہی فرعونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ اللہ سورۃ القصص آیت 8 میں فرماتے ہیں، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، چنانچہ اس نے کہا، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا۔ اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے، ہم مردوں کی جماعت اس کیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا۔ ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔ قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام، ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ آیت 12 میں فرماتے ہیں، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ۔ اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورۃ القصص آیت 12 میں ہے، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ یہ کہنے لگیں، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں
जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और हों भी वो इस बच्चे के खैर खा। उन्होंने पूछा, ए बच्ची, तू कैसे जानती है कि वो इस बच्चे की खैर खाही करेंगी? बच्ची ने जवाब दिया, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में एक नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। उन्होंने कहा, चलो ठीक है। चुनाचे आपकी बहन उन्हें घर ले आई। वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। सैयदा आसिया ने उनकी तरफ पैगाम भेजा कि वो महल में आ जाए और जब तक बच्चा दूध पीता रहे वो उसके पास महल ही में रहे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे अहलो इयाल हैं, मेरे खावंद भी हैं, लिहाजा उनके होते हुए मैं घर नहीं छोड़ सकती। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। फिरौन के हर कारे तोहफे तहाइफ उनके घर लाने लगे। अल्लाह ताला आयत 13 में फरमाते हैं, فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ बस हमने उसे उसकी माँ की तरफ वापस पहुंचाया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और आजुर्दा खातिर न हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पलने बढ़ने लगे, यहाँ तक कि 18 साल के खूबरू नौजवान हो गए। अल्लाह ताला आयत 14 में फरमाते हैं, ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए तो हमने उन्हें इल्म व हिकमत अता फरमाया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। तो भाई मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ हिस्ट्री थी ये, सॉरी पैदाइश, मतलब वही स्टार्टिंग ही थी भाई। तो कैसा लगा आपको वीडियो? बचपना बताया गया था कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनको पानी में डालने को बोला, तैराकी को बोलते हैं ना, वो बच्चे को किसी टोकरी वोकरे में डाल दो, वो तैरने से लगते हैं। लेकिन उनकी जो सिस्टर थी ना, वो पास में इसलिए रही क्योंकि नदी या तालाब वालाब जो भी होते हैं उनमें बहुत सारे ये होते हैं, क्या बोलते हैं, मछली वगैरह, मगरमच्छ, ये सब होते हैं, बच्चों को खा लेना। तो इसलिए वो साथ में घूम रही थी। लेकिन वो कहाँ पहुँच गए भाई? फिरौन के घर में। अब भाई वहाँ से निकालना तो मुमकिन ही नहीं, कहते नहीं है नामुमकिन, लेकिन जिसके सर पे अल्लाह ताला का हाथ हो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। तो बस उन्होंने उनको ऐसा, कहते नहीं है, ऐसा जादू चलाया, ऐसा सिस्टम हुआ कि उन्होंने उनकी माँ के पास पहुँचा ही दिया। अब कैसे पहुँचाया वो तो आप लोगों ने खुद ही सुना होगा, मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना है। तो बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। ये वीडियो ना मैं अपने मन से लेके आई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी लोगों के वीडियोज़ मैंने देखे तो थे मेरे भाई, लेकिन मुझे नहीं आ रहा था समझ में। तो मैंने कहा लाइए, मैं देख तो रही हूँ तो भाइयों के पास वीडियो के माध्यम से वीडियो भी पहुँचा दूँगी, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई थी। मैं कहती नहीं हूँ आप लोगों से कि मैं वीडियोज़ परमानेंट 4-5 घंटे करीब देखती हूँ भाई। काफ़ी चैनल्स के वीडियोस देखती हूँ, इतने तो मुझे चैनल भी नहीं भाई पता होते हैं, 1-2 चैनल पता होते हैं, उन्हीं के वीडियो में देखती हूँ। आप लोगों की नज़र में अगर अच्छे चैनल हो तो प्लीज़ भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा, ज़रूर भाई। जितने आपके नज़र में चैनल हों उतने भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा, आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जो लोग हमारे वीडियो के एंड तक पहुँच गए हैं वो लोग इस बात को ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि भाई मुझे नहीं समझ में आता है किस चैनल से वीडियोज उठाऊं, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं
समझ नहीं पाती हूँ सच में भाई। 1-2 चैनल मुझे पता है तो उन्हीं के वीडियोज़ बार-बार लाती हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा भाई, बहुत मेहरबानी होगी। तो चलो आज का वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे भाई। और रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आँखों से आपको पता चल गया होगा। शायद मुझसे कुछ थोड़ा बहुत अगर गलत भी निकल गया हो, कुछ उल्टा-सीधा शब्द गलत तो मैं कभी भी किसी के लिए नहीं बोलती। लेकिन उल्टा-सीधा कुछ निकल गया हो तो उसके लिए माफ़ करके चलिएगा भाई। शायद कहते नहीं है जब नींद में इंसान होता है तो हो जाता है कभी-कभी भाई। रात ज़्यादा हो गया है और इसलिए मेरे को रात में वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं भाई, क्योंकि दिवाली का टाइम है, बहुत ज़्यादा आतिशबाज़ी चलती है, आप लोग समझ सकते होंगे। तो ज़ोर तो है नहीं किसी से कि आप आतिशबाज़ी नहीं चलाइए। और भाई दिवाली से 10 दिन पहले से शुरू होती है चलना, दिवाली के 10 दिन बाद तक चलती है। तो थोड़ा मैनेज करके चलिएगा भाई। अभी मुझे रात में ही वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद भाई दिन में बना लिया करूँगी। तो इसलिए नींद आ रही है। तो मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।